ज्या भाशेन तुमी ट्रॅफिक अवेरनेस करता पूण एक्सिडेंट तरी पूण जायत आसा हाव इट इज. एक्सिडेंट जाता पण आमचे एज अ बेजीक ट्रॅफिक पुलिसाचें काम आसा अवेरनेस करता म्हणजे ट्रॅफिक एज्युकेशन. ताजे फाटल्यान इंटेंशन आसा की एक्सिडेंट कमी करपाक. तरी पूण अनफॉर्च्युनेट आतां एक्सिडेंट जाला. आतां एक फोंडा जाला, काल थंय पर्वरी जाला. ताजेर करेक्टीव मेजर्स आमी सजेस्ट केल्या काल PWDक. आज ताजेर कलेक्टर नॉर्थ गोवानी ताजेर मिटींग घेतल्या आनी PWDक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा रिगार्डींग गिरीचो एक्सिडेंट आनी तो. आनी फोणेचो हातूंत म्हाका जें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा तो एकटो कोण तरी नो एंट्री आला म्हणून. थंय म्हजो DYSP आनी PI विजीट केला. थंय गरज आसल्यार आमी प्रपोजल धाडटले करेक्टीव मेजर्स घेवपाक. सर खंय चुकता दिसता? इज इट अवेरनेस ओ इज इट रस्ते सारके ना? चुकता हें तुका हांव सांगपाक शकना. पूण आमची ड्युटी आसा अवेरनेस आनी एनफोर्समेंट इंजिनियरींग सगळें आसा. पूण तुज्या माध्यमांतल्यान सगळें अपील करता की रुल्स फॉलो केल्यार एक्सिडेंट कमी जातले. ताजो एकूच हें आसा रुल्स सगळ्यांनी फॉलो करपाक जाय आनी जे फॉलो करना तांचेर आमी एक्शन घेता. पूण एक फावट रस्ते सारके आसना न्हू सर? रस्ते आतां पळय हांव केन्ना रस्त्याचेर उलयना. रस्तो सारको नाल्यार जो कोण ड्रायव्हर रायडर आहा ताणें प्रिकॉशन घेवपाक जाय न्ही. तशें पळोवपाक गेल्यार गोंयांत आमचे खूब बरे रस्ते आसा. ओके वन मोर थिंग इज आतां गव्हर्मेंट ऑफिसरांक डॅश कॅम्पा तें करूंक येयला सो ते कशें आसा? ते अजून आतां इनिशियली तितली डिटेल म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन ना पूण व्हेरी सून जातलें.